जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु। 2025 मसीहा जनवरी मास आपण मानक पई एक सुंदर अभिनंदन कार्यक्रम आनी जहाँकि सिंह राशि भाई भाई माने जनवरी मासरे से समय किपरि अतिबाहित हम से विषय में संक्षेप आलोचना करवा। ता पूर्व मोर भगवान को पाखरे प्रार्थना जे 2025 मसीहार प्रत्येक राशि भाई भाई माने निज दुख उद्धार हंतु, खुशी रे आनंद रे समय अतिबाहित करंतु। समस्त मोर प्रिय जन सांग साथी भाई भाई गुरुजन मानकु मो 2000 मसीहा 25 पाई आपण मानकु आमर माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी। मोर प्रिय भाई भाई माने आपण मानक जीवन सुमधुर हो। जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण केशव वासुदेव माधव आपणकर मंगलमय करंतु। जीवन आपण माने खुशी रे अतिबाहित हंतु। सकल दुख रु आपण माने उद्धार हंतु। यह मोर भगवान को पाखरे प्रार्थना। तेबे आसंतु आमे सिंह राशि विषय जानिबा। आज जे 2025 मसीहा जनवरी मासर सिंह राशि व्यक्तिंकर समय किपरि अतिबाहित हम से विषय आमे संक्षेप जानिबा। एकादशटी कार्ड बाहर करिबा। एकादश इंद्रिय तत्व अनुसार आमे देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय जाके सिंह राशि भाई भाई मान समय किपरि बीतब से विषय में देखा। जेहेतु नवेम्बर मास डिसेम्बर मास वर्तमान चली डिसेम्बर मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी से विषय मात्र दुईट कार्ड सिंह राशि बाहर करवा। तापर आमे जनवरी मासर कार्ड बाहर करवा देखा कौन आसुची। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु सिंह राशि भाई भाई माने आमे वर्तमान डिसेम्बर मास सरी आसिला आउ मात्र केतोटी दिन बाकी अच्छी। तेणु डिसेम्बर मासर दुईटी कार्ड वर्तमान आपण पाखक आसी। आमे जेहेतु ये मूलाधार चक्र चारि पाखुड़ा विशिष्ट जहाँफल कि मोर कहबार कथा ये जो चारि पाखुड़ा विशिष्ट मूलाधार चक्र। तेणु एटी गणेश वक्रतुंडी स्थान। तेणु गणेश वक्रतुंडी आपणकर कौन कहते आम से विषय में निश्चित भाव में जाना। प्रथमे गणेश महाप्रभु को नूतन वर्ष को अभिनंदन जन आम प्रणाम कोटि कोटि प्रणति कर कमल जन आरंभ करवा। गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम गं गणेशाय नमो नमः। ओम गं गणपते नमो नमः। गणेश महाप्रभु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मानकर डिसेम्बर मासर परिस्थिति कौन अच्छी से विषय से संक्षेप आपण मान वार्ता जनाउछंती। जे कि वर्तमान आपण हाथ किसी अर्थ स्वास्थ्य खर्च हबार चिंताधारा मन को छुँची। आपण स्वास्थ्य समस्या के नहीं हो कि कौन गोटे अर्थर टेंशन को नहीं हो मन भीतर टिके दुख अनुभव करुवे। नेगेटिव कार्ड जेहेतु आपण सबकि ईश्वर छाड़ी तांकु समर्पण कर दिंतु। आपणकर सफलता समस्यार समाधान निश्चित हम। आउ गोटे कार्ड आसी जे कि 9 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये जीवन बहुत परिस्थिति को सामना करछंती। आगो को आपण कौन करेंगे केमती करेंगे ये सब धैर्य रखी आपण मन भीतर भावना को जागृत कराई। आपन को सफलता मिल पैसा मिल धन मिल सबकि मिलबार ये कार्ड सूचना आपन को प्रदान करुच्ची। तेणु आपण वर्तमान परिस्थिति शरीर उपर टिके ध्यान दिंतु। आउ सब दिग को देखिले वर्तमान ठीक रहिबो मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मान। तेबे आमे जनवरी मासर प्रथम को गति करवा नूतन वर्ष किपरि अतिबाहित हम मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने। स्वादिष्ठान चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट रति कामदेव एटी देवता देवी भाव विद्यमान। आपणकर भाग्य से कौन आनी आमे देखा। दुईटी कार्ड आसी गोटे पेज ऑफ सोर्स कार्ड गोटे पेज ऑफ वांस कार्ड। तेणु ये दुईटी कार्ड को आमे जदि देखा आपण टिके सावधान अवलंबन करेंगे। प्रथम किसी माने करबा पूर्व भावी चिंती करबा आवश्यक रहिबो। अजता पाटी तुंड कली झगड़े शुभ आरंभ करेंगे ना। आपण काम मुहरे एमती किसी कहीदे पारती जहाँ पुणी पर भी भावी पारती। तेणु ये सबू दूरे आपण रुहतु। कौन योजनाबद्ध करती रिलेसन अजथा झगड़ा पाटी तुंडर संभावना रही। सिंगल अच्छा रिलेसन आसवाई समय ये प्रथम दिनटी नुह। मनी कैरियर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिल।
ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଡେରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। এই সিংহ রাশি ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆମର ଯାହାକି পেজ অফ মানে সোর্স কার্ড, এই যে পেজ অফ সোর্স কার্ড আসিছি, এই যে পেজ অফ সোর্স কার্ডে আপনার প্রথম মাসর প্রথমরে সে কোণ করা যাচ্ছে না সতর্ক সূচনা আপনার দিয়া যাচ্ছে। এই সতর্ক সূচনাটি আপনার নিহাতি ভাবে মানিবা আবশ্যক অছি মোর প্রিয় যাকি সিংহ রাশি ভাই ভଉଣୀ মানে। মাসর স্টার্টিং রু আপনার সূচনা দিয়াগলা। পরবর্তী কার্ড সেই প্রথম সপ্তাহর দ্বিতীয় কার্ডটি কোণ কৌছি যে কি সে भी मध्य से पेज ऑफ वांस कार्ड आसी। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड आसी, ये भल कार्ड अच्छी किसी शिखा कि जाना आपन को सफलता मिलवा एमती ये कार्ड उपर निर्भर करुच्ची। तेणु ये कार्ड बहुत भल कार्ड अच्छी आपण निश्चित भाव में सुंदर किसी कार्यक्रम रही। आपण ये चंद्रमांकर कार्ड, ये कार्ड आसुवा खुशी गुड न्यूज की दर्शाई थाए। एटी ये सतर्क कराइले प्रथम सतर्क अनुसार कार्य करेंगे। एटी मात्र से दिने 2 दिन भितर ये कौन हो कि गुड न्यूज आपन को मिलबार जोग कहूँ कि गुड न्यूज आपन को मिल पारे खुशी रे रहिबे। आज किसी ये कार्ड को नजर कले मत जना जाउछि जे किसी न भावी चिंती ओभर एक्साइटमेंट है कि किसी काम करि पारंती, अधिक खुशी है कि किसी कार्य करंतु नाही, कारण एठी प्रथम रूप करा जायछि। कोनोसी एमिति किसी कार्य करंतु नाही। पार्टनर को साथी रे कुआडे बुली जाई पारंती। चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र रे नुआ अपॉर्चुनिटी आसीबो, किंतु आपण हड़बड़ रे कोनोसी कार्य करंतु नाही। कार्य क्षेत्र रे दूरयात्रा करिवार जोग रहिछि। रिजल्ट बाहरिबार थिले शुभ फल आपन को प्राप्ति हबो, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपन को अधीन रे रहिबो, रिलेशन भल रहिबो। व्यवसाय माने निज व्यवसाय रे ध्यान अवश्य देबे। छात्र छात्री माने भल सफलता पाइबे। मंगल हेबो आपनकर, बहुत खुशी एवं भल दिन अच्छी। ये पॉजिटिव कार्ड जेहेतु अच्छी बहुत आकर्षणीय आपण रहिबे, बहुत बुद्धिमान, समस्त को निज कंट्रोल रखा चाहिए। तेणु मोर प्रिय सिंह राशि आपण माने एटी प्रथम सूचना दिया होची केयरफुल रहंतु। केयरफुल रही किसी काम कले आपको सफलता एटी प्राप्ति होची। द्वितीय सप्ताह को आम गति करवा जहाँकि मणिपुर चक्र, नाभि चक्र 10 पाखुड़ा विशिष्ट, जहाँकि सावित्री ब्रह्मा माता एटी ब्रह्मा सावित्री माता एटी विद्यमान। 8 ऑफ सोर्स कार्ड कौन सी जगार ये कार्ड कौन फसी जाई पारंती, प्रेसर टिके रहिबार जोग देखा जाउछि। डर किंतु खराब भावना द्वारा एभली परिस्थिति सामना करने को पड़ पारे, किंतु डरिबार किछि नाही। मोर प्रिय सिंह राशि ये सफलतार कार्ड, ये आपनको सफलता किछि अछि। आपन चारिपाखरे कठिन परिस्थिति घेरिकी रही, किंतु तथापि आपण डर को पार करि पारिबे, परिस्थिति मुकुली भी पारिबे। लव रिलेशन अवश्य चिटिंग हो पारे आपण सह। जदि सिंगल अछंती तेबे आपण पुराना कथा कार्य द्वारा नेगेटिव फील करि पारंती। प्रथम दिन में खराब भावना को दूरे दिंतु, देखिए ठीक समय आसिले आपन को ठीक साथी मिल जिवे। मनी कैरियर क्षेत्र में आपन को चाकरी किंबा कैरियर रे निजको शक्तिहीन टिके मन करि पारंती। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने एठी आ गोटे कार्ड आसीची क्वीन ऑफ वांस। क्वीन ऑफ वांस कार्ड कोन कहूची ना आपन सब कार्य को चतुरतार सहित करिवे। आपन को भल भाव जना अछि का द्वारा केउ कार्य करा जाय परिबो, से बुद्धि खर्च करिवे एवं का ठारू किछि कार्य हासिल भी करिवे। जेहेतु लक्ष्य अछंती ये पॉजिटिव कार्ड आसीची, बहुत भल दिन अच्छी। आपड़ भावी कार्य अवश्य हासिल करेंगे। बहुत आत्मविश्वासी आपड़, बहुत शक्तिशाली भी आपड़, दयालु स्वभाव भी आपड़, समस्त को निज अधीन करेंगे। आपड़ बहुत साहाय्यकारी अटंती, आपड़ बहुत बुद्धिमान भी अटंती। निज राग को निज कंट्रोल रखी निश्चित भाव में विजय हासिल करेंगे। प्रकृति को भल पाइबे, समस्त को भल पाती। तेणु कई आपन को ये मासरे सामना को आसी पारंती, जहाँ को आपनकर भल पाइबारे आपन बांधी रखिबे, कारण आपनकर भल पाइबा एक भिन्न प्रकार होता है। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने निश्चित भाव में भल मंद समय भितर समय वर्तमान अतिबाहित करुच्ची। सिंह राशि भाई भौणी मान कथा मुझे कहबी, ये जो कार्ड ये हूँ राहुंकर कार्ड। आपड़ सब कार्य सफलता हेबे। लव रिलेशन बहुत भल भी आसीबो। मनी कैरियर क्षेत्र में सब कार्य को फुल एंजॉय सह करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में कौन सी ओल्ड लेडी ठारू गाइडेंस मिल पारे, बहुत भल दिन निश्चित भाव में ये कार्ड प्रमाण करुच्ची। तेबे आसंतु देखिबा आमे तृतीय सप्ताहर कथा को, जे कि अनाहत चक्र हृदय स्थल 10 दल पद्म विशिष्ट। एटी लक्ष्मी नारायण आपण कौन आनी आम देखा। किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड, ये बुद्धंकर कार्ड आसी। आपण को पदवी सम्मान मिल कौन निर्धारित कार्य को बुद्धि विवेक द्वारा कार्य करेंगे, तार लाभ परिश्रम मूल्य आ कैरियर सफलता जोग देखा। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो, समस्या थिले से सब दूरे जीव। तेणु
କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ ସଫଳତା ହେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ କିଛି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି ଆସିବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ କରିବେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଇଏ ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଯେ କି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ହିଁ ହେବ ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନଥିଲେ ବି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଆଗକୁ ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଘୋଷା କରିବ ତ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏଠି ନିଜର ରାଗ ବା କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିବ କ୍ଷମତା ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମନର ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ମନର ମେଳକ ରହିବ ଉଭୟଙ୍କ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତେଣୁ ମନର ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଇଏ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ପଇସା ମିଳିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ପରିବାରର କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକଠାକ ଭାବରେ କରିବେ ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଜାଗା କିଛି ବି ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ରିଲେସନକୁ ନଜର କଲେ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ନଚେତ ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ ହେଉଥିଲା ତା ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତେବେ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ପରିବାର ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡଟି ଇଏ ଟାୱାର କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆସିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଆସିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଲାଗିବ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା ପରି ଲାଗିବ ସେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର କୃପାରୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଲା ଯାହାକି 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ପିଲା ବେଳର ଛୋଟ ବେଳର କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି କାମ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନୂଆ ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ ଏ ମାସରେ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋନସ୍ ମିଳିବାର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଥିଲା ଏଠି ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନରେ କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଥୀ ମନ ମିଳେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା କରିବେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କେଉଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ମାସକର କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଅନେକ ଖୁସି ରହିବେ ପରିବାର ସହିତ ଅନେକ ଖୁସି ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର ଆଗେଇ ରହିବେ, କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କୌଶଳ ଖଞ୍ଜିବେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ବଳରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରିରେ ତତ୍ପର ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନାରୀମାନେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହୁଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ମନ ଭିତରେ, ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ହେବ, ପରିବାରର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନିତ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଲି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦିନ ଯାହା ବି ଅଛି ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଭଲରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଭେଟ ଅବଶ୍ୟ ତମ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।